Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para bapak, para sederek sedaya hadirin ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji fikih damel panduan kitab Qurratul Ain Bimuhimmatiddin, alias matannya, pinggirannya, dalam kurungnya kitab Fathil Mu'in, pinggirannya. Sak mangke napa? Wa alamasyin itmamu ruku'in wa sujudin wastiqbalun fihima wa fi taharrumin. Terakhir terkait syarat menghadap kiblat bagi orang yang sholat. Kemarin pengecualian kalau sholatnya itu fi syiddati khaufin, sholat karena ketakutan yang sangat, karena perang, karena bencana alam, dia harus lari meskipun membelakangi arah kiblat. Lari membelakangi arah kiblat, bergerak banyak, itu tidak membatalkan sholat karena darurat demi menyelamatkan jiwa, nyawa. Itu penting. Sebab tujuan agama itu 5. Yang pokok itu. 1, khifdun nafas, menjaga nyawa. Mulane wong mateni niku dosane gedhe. Karena Islam menjaga hak hidup manusia. Nek mateni dikisos kalau sengaja. Dan bayar kafaroh, bebasno budak, puasa 2 bulan berturut-turut niku. Yang kedua, khifdul aqli, menjaga akal. Mulane narkoba, minuman keras itu diharamkan dan termasuk dosa besar karena merusak akal. Yang ketiga, khifdul mal, menjaga harta. Ini tujuan agama. Mulane wong nyolong niku nggih diketok tangane. Niki nggih dosa besar. 5 niki sing melanggar dosa besar kabeh. Karena ini tujuan pokok agama. Menjaga harta. Bahkan orang yang mempertahankan hartanya sampai dia meninggal niku mati syahid. Syahid akhirat. Dosanya diampuni. Mempertahankan hak hidupnya. Terus mati. Mau dibunuh, yo ngelawan sik tetap mati syahid, syahid akhirat. Ada lagi khifdun nasl, menjaga keturunan. Mulane zina itu dosa besar. Karena tujuan agama itu menjaga keturunan. Dengan zina rusak keturunan itu. Gak jelas bapake sapa. Ibu siji bapake 5. Rusak. Gak jelas engko anake iki anake sapa. Urunane wong akeh. Niku tujuan agama, khifdun nasl. Tujuan agama yang terakhir, khifdul ird, menjaga kehormatan. Mulane memfitnah orang, menuduh orang, niku nggih dosa gedhe. Dicambuk 80 kali, namanya qadzaf.
Wong gak zina diarani zina. Yang nuduh itu cambuk 80 kali. Termasuk dosa besar. 5 niki sing ngelanggar dosa besar. Salat berhadapan dengan menyelamatkan nyawa. Nggih ado didhisikno nyelametno nyawa. Salat sakjane wajib ngadep kiblat. Nyelametno nyawa. Oh, niku tujuan utama. Nggih kudu melayu. Syarat menghadap kiblat kalah dengan kewajiban ngadep kiblat ya wajib, tapi menyelamatkan nyawa jauh lebih wajib. Ngonten logika yang mboten kok babah mati syahid nduk nyuruh salat. Gini ku mati bodoh. Ndak tahu mana wajib, mana yang lebih wajib. Dadi ono wajib, ono sing lebih wajib. Kudu ngerti. Yo yang wajib itu ditinggalkan demi yang lebih wajib. Nonton. Dek mele gagahe. Cek dieling-eling wong iku matine pas salat. Lho malah riak malahan. Niate wis elek. Viral. Nggih. Kendel iku pas salat gak melayu, liyane melayu dhek gak melayu. Iku tambah keliru. Nggih. Nah niku dadi wong gak ngerti iku karepe bener tetep keliru. Niku wong gak ngerti. Karepe bener tapi tetep keliru. Untuk orang yang berjalan salat sunah niki. Yang kedua niku salat sunah dalam perjalanan. Wingi dicontohno salat duha karo budal kerja. Nggih, sepeda montore didepno kiblat, nggih, diuripi didepno kiblat terus takbiratul ihram pun setelah itu berjalan wis budal nang kantor. Kantore ngetan nggih mboten napa-napa, pokok takbiratul ihrame wau ngulon sik. Mari wonten karo diputer. Mboten apa. Sing penting pertama ngene iki sing dibahas. Wa alamasin lan ing atase wong kang melaku, nek lungae melaku nggih. Itmamu ruku'in utawi wajib nyempurnakno ruku'. Melaku-melaku ngonten jalan pagi utawa lari pagi. Ketoke lari pagi padahal karo salat duha. Nah, wong gak ngerti. Tapi nggih celonoan kok lari pagi katokan salat duha. Ketok dengkule nggih gak oleh, tetep nutupi aurat. Ketoke lari pagi. Padahal karo salat duha. Oh, niku waline Allah niku kadang iso menyembunyikan ibadahnya dari pandangan manusia. Menungsone gak ngerti. Dikira sepeda motoran. Padahal karo salat niku. Karena salat sunah di atas kendaraan boleh. Meskipun tidak menghadap kiblat. Kalau berjalan ketika rukuk, wong karo melaku niku rukuk nggih berarti mandeg terus sempurna rukuk. Dan ketika rukuk juga menghadap kiblat. Jadi nek pas melaku maca surat niku menghadap kemanapun boleh. Tapi ketika mau rukuk muter sik ngadep kiblat terus rukuk, begitu sami Allahu liman hamidah melanjutkan sesuai arah tujuannya. Mangke nek sujud yo mandek sik terus sujud ngadep kiblat lagi. Bangun dari sujud nggih. Nah, nek ten mriki mangke diterangno sekawan. Bagi orang yang berjalan nduk jero niki wajib menghadap kiblatnya itu di 4 tempat. Takbiratul ihram, rukuk, sujud dan duduk di antara 2 sujud. Jadi mesisan sujud, duduk di antara 2 sujud, terus sujud lagi, terus ngadeg melaku karo tahiyat. Tahiyatnya nanti sambil berjalan boleh. Sujud, duduk di antara 2 sujud. Sujud yang kedua harus berhenti, harus menghadap kiblat.
Niki polahe lungoe karo melaku. Kula durung tau nyoba iki nggih. Nek nduk sepeda motor pernah nyoba, tapi nek melaku durung tau nyoba. Nggih. Nah, niku nek lari pagi mang ya angel nggih. Nek pas sujud moro-moro mandek sujud nduk lungane pavingan ngoten. Ketok uang boleh nih tambahan. Ya nak sepeda motoran niku mangga ketok uang. Sujudnya sambil isyarat, rukuknya sambil isyarat. Diluk-diluk mawon sujudnya gak usah khusuk-khusuk, numpak sepeda motor sujudnya khusuk. Nabrak teleler. Wastiqbalun lan wajib ngadep nggih, wajib ngadep kiblat fihima ing dalem rukuk lan sujud. Ketika rukuk dan sujud bagi orang yang berjalan niku wajib menghadap kiblat, termasuk wa fi taharrumin. Ya, otomatis duduk di antara dua sujud. Nggih. Wong sujude ping pindho, duduknya cuma sebentar, nggih, sekalian sambil menghadap kiblat. Wa fi taharrumin lan ing dalem nalikane takbiratul ihram. Jadi yang sama wajib menghadap kiblat, baik sholat sunnah yang berjalan atau yang naik kendaraan itu ketika takbiratul ihram. Selebihnya tidak sama. Nek naik kendaraan rukuk sujud niku gak wajib ngadep kiblat. Tapi kalau berjalan rukuk sujud 2 kali nggih, termasuk duduk di antara 2 sujud tengah-tengah ini semuanya wajib menghadap kiblat. Nek melaku niku wau. Nek numpak kendaraan takbiratul ihram tok. Pun ganti sekarang bahas rukunnya sholat. Kalau tadi kemarin niku syaratnya sholat. Napa bedane syarat dengan rukun? Sama-sama wajib niku persamaane. Perbedaannya kalau syarat itu kewajiban terkait sholat tapi di luar praktek sholat. Di luar praktek sholat, menutupi aurat niku di luar praktek sholat, menghadap kiblat niku di luar praktek sholat, wudu, mandi niku di luar praktek sholat. Tapi kalau rukun itu kewajiban terkait sholat di dalam praktek sholat. Nduk jerone sholat niku rukun. Nah niki kita membahas rukunnya. Podo-podo wajib ninggalno syarat sholatnya ndak sah, ninggalno rukun sholatnya juga tidak sah karena dua-duanya wajib. Paham nggih? Dadi nduk jerone sholat niku ana sing wajib, enten sing sunnah, ada yang makruh, ada yang haram. Tapi nanti di sini dibahas terlebih dahulu yang wajib, rukun niki, termasuk nanti di belakang yang sunnah. Pun niku bedane wajib rukun dengan syarat nggih. Rukun dengan syarat. Bedane niku nek syarat kewajiban di luar praktek sholat, nek rukun kewajiban di dalam praktek sholat. Pun arkanus sholati utawi piro-piro rukune sholat. Berarti niki terkait di dalam praktek sholat. Atau yang membentuk, yang menyusun nggih. Susunan atau praktek sholat niku nggih rukun niki. 1 iku niyatun niat. Nek di total niku enten sing ngomongno 14, niku berarti tumak ninae dihitung 1. Enten sing ngomong 17, lah niku tumak ninae dihitung 4 dhewe-dhewe. Ketika rukuk
ketika iktidal, ketika sujud, ketika duduk di antara dua sujud. Niku papat niku wajib tumaknina. Lah niku nek diitung dhewe-dhewe dadi 17. Nggih. Kados nduk Safinah niku ngomongno 17. Nah niku terus nek cara Yai Maimun dihubungno karo 17 Agustus. Nah niku polahe ngitung tumaknina papat didewek-dewekno. Enten sing ngitung siji wong padha tumakninae, padha karo sujud iku sujud 2 kali tapi dihitung siji. Sujud ngoten mawon. Sujud 2 kali tapi dihitung siji. Tumaknina 4 kali dihitung siji. Nek dihitung siji berarti 14. Jadi jenengan BE maca buku rukun salat ada 14. Loh aku tahu maca ono 17 ya. Niku maknane tumaknina yang 4 itu dihitung 1. Nek dihitung 1 4. Nah, berarti ilang telu. Ya, sing telu melbu. Dadi siji kan berarti papat, sing telu melbu berarti ilang 3 nih. Sehingga 17 dikurangi 3, 14. Jadi, artinya sama saja, tinggal niku wau. Didewekno apa digabung. Yang pertama niiku niyatun niat. Niat itu qasdul fi'li makrunatun qasdus syai' makrunatun bil fi'li. Menyengaja sesuatu yang dibarengkan, disertakan dengan melakukan. Kerenteke ati dibarengno pas ngelakoni. Niku jenenge niat. Karena pekerjaan hati itu banyak. Sebelum niat ada namanya azmun, azam, bertekad. Kalau kita menyebutnya tekad, bertekad bulat. Wis kenceng tapi durung dilakoni. Niku azam. Lah, niki sing perlu diperhatikan. Pengertian niat di dalam fikih, di dalam agama itu harus dikembalikan kepada definisi niat menurut fikih, menurut bahasa Arab. Karena kata niat itu juga dipakai di dalam bahasa kita sehari-hari. Niki supaya gak campur. Mahami fikih, mahami hadis, lu hadisnya lu innamal a'malu binniyat. Tapi kita mengartikan niat dalam arti keseharian di sini. Basa Jawa niat iku apa? Basa Indonesia niat iku apa? Lah niku kok gak nyambung. Nggih. Mboten nyambung. Gak perlu salat ate usolli ku gak perlu. Wis sarungan, kopiahan, budal nang masjid, iku nek gak niat salat kate niat apa? Lah niku kelirune mendefinisikan niat salat dalam bahasa fikih, dalam bahasa agama dengan definisi niat dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa keseharian. Ten mriku rancunya itu di situ. Nek cara nduk Jawa pancen bener. Nggih. Nang ndi? Yo nang masjid wis ketok ngene, sarungan ngene nek gak niat nang masjid apa katene. Nah niku Jawa bener. Tapi nek fikih muni ngoten niku keliru, sebab niat itu harus bareng dengan mengerjakannya. Mulane niat itu nanti letaknya ketika takbiratul ihram. Allah iku ndoati ana kerentek aku salat. Nggih, nek fardu ya berarti aku salat fardu. Nek zuhur ya ditambahi aku salat fardu zuhur. 3 niku wis cukup. Nek makmum lah niku baru ditambahi makmum. Nek ijenan ya 3 niku. Karena baru berangkat dari rumah itu belum disebut niat. Sebab durung ngelakoni permulaane salat. Sebab niat itu makrunatan bil fi'li lah niku maksud kula. Nggih. Sehingga terus
Gak perlu. Nah, padahal usolli niku nggih durung salat. Kenapa kalimat usolli niku oleh para ulama disunnahkan supaya membantu hati ketika kita angkat tangan takbiratul ihram niku lesane muni Allahu Akbar niku kalimat aku sholat fardu isya 4 rakaat menghadap kiblat ada karena Allah niku masih terngiang-ngiang di dalam telinga kita, di dalam hati kita nggih. Polahe sik tas mawon diucapkan. Niku lho maksudnya kenapa disunah. Nggih mboten wajib, muni usolli niku gak wajib. Niat itu letaknya di dalam hati. Melafatkannya, mengucapkannya statusnya sunnah. Kenapa sunnah? Karena itu membantu hati. Niki lho nggih. Umpama gathik muni ya sah, pokok atine muni waktu takbiratul ihram. Jadi waktu takbiratul ihram niku lesane muni Allah, atine niku ada kesadaran bahwa yang sedang dia kerjakan itu sholat isya, sholat fardu isya niku wis cukup. Itu sepersekian detik. Nggih. Kerenteke ati istighdorul qalbi, kerenteke ati, kehadiran hati, hatinya hadir terkait apa yang sedang dia kerjakan. Niku wis diarani niat. Mboten kudu lesane muni Allahu Akbar terus atine muni usolli fardhol isya, mboten kudu ngoten. Sebab niat itu bukan membaca di dalam hati. Niku nggih salah paham lagi. Dikira niat iku atine maca usolli fardhol isya'i. Akhire suwe. Allah niku didawakno. Allah atine muni usolli fardhol isya'i. Angel. Napa malih melok sing ekstrim niku. Ae Allah kale une usolli bareng bare Allahu Akbar kale usolli wau lillahi ta'ala bareng. Jadi Allah atine usolli engko bar lillahi ta'ala kudu bareng, awale bareng, akhire bareng. Wah niku tambah gak salat-salat. Akhire nek gak bareng astagfirullahaladzim. Allah gak bareng maneh astagfirullahaladzim. Allah niku nepak-nepakno niku aku. Nah niku ngangel-ngangel karepe dhewe, padahal mboten ngonten. Niat itu kesadaran hati niku. Terkait apa yang dia kerjakan, atine niki paham. Mboten sedang ngelendur, mboten sedang ngelamun, niku niat. Nggih. Atau salah. Nggih, salah sing dituju. Wong niate ibadah malah dheke olahraga. Nggih. Senam, sholat digawe model koyok senam sholat. Nah niku nggih gak sholat walaupun wujute gerakane koyok sholat karena hatinya tidak niat sholat, hatine niat senam. Walaupun gerakannya koyok sholat, yo gak dihitung sholat. Wong niate senam, walaupun wujute koyok sholat. Niku niat itu menentukan. Nggih. Yang dikerjakan itu ibadah atau bukan ibadah. Niat itu menentukan. Yang dikerjakan itu ibadah fardu atau ibadah sunnah, itu niat yang menentukan. Karena muni sholat duhur itu ada dua kemungkinan. Fardu duhur atau sunnah duhur. Sunnah duhur itu dalam hal ini qobliyah atau ba'diyah. Muni sunnah duhur niku dalam bahasa Arab bisa dua, bisa fardu, bisa sunnah. Mulane nek fardu kudu ditambahi fardhot duhri. Doati niku lho kesadaran iki fardu wis cukup. Sepersekian detik ngoten niku. Karena kesadaran niku cepet. Set ngoten wis cukup. Gak kudu diwacakno doati sholli. Doatine muni ngoten. Fardhol mboten kudu ngoten. Pun niku
keterangan itu tadi supaya kita tidak salah paham. Dikira nek wis sarungan kopian iku wis keetung niat. Belum, itu kalau dalam fikih namanya azmun. Itu baru bertekad mau sholat. Bertekad mau sholat, belum berniat. Karena berniat itu nanti ketika takbiratul ihram. Kalau masih berjalan menuju masjid itu bertekad durung isok diarani sholat, mosok melaku nduk masjid diarani sholat. Lah niat itu sudah masuk ke dalam sholat karena niat itu rukun sholat. Wow lho, giling-giling definisine rukun tadi apa? Kewajiban di dalam praktek sholat. Jadi nek wis niat itu berarti di dalam sholat. Nek sik budal melaku niku durung diarani niat karena belum masuk ke dalam sholat. Sebab niat itu masuk rukun berarti di dalam praktek sholat. Berarti nek wis muni niat niku wis nduk jero sholat. Dan di awal niat niku mesti nduk awal. Pun fayajibu mongko wajib fiha ing dalem niat apa qasdu fi'liha. Niki kewajiban pertama, salat napa mawon baik fardu maupun sunnah. Fardunya fardunya fardu ain atau fardu kifayah. Sunnahnya sunnah mutlak atau sunnah yang punya sebab atau sunnah yang punya waktu. Semuanya wajib qasdul fi'li. Nyengojo ngelakoni sholat. Jadi dia memang menuju sholat. Sing disengojo, sing dituju, sing diniati. Nah niku sing diniati niku dalam bahasa Indonesia niku. Kadang nduk bahasa Indonesia, nduk basa Jawa niku niat maknane kathah. Koncone niku kesuwen ngoten ya. Liyane satset dheweke niki suwe ngono. Ayo kesuwen niki gak niat iki. Nah niku bahasa itu kan dipakai ya. Gak niat, kurang cepet niku diarani gak niat. Lah itu bukan definisi niat di dalam hadis innamal a'malu bin niat. Niku lho sing maksud kula, kadang kita itu mencampur adukkan pengertian bahasa agama Arab fikih definisinya dengan pengertian dalam bahasa sehari-hari. Sebab kadang-kadang bahasa Indonesia itu mengadopsi kata dari bahasa Arab. Banyak, termasuk salah satunya niat tadi itu. Kata niat itu bukan dari bahasa Indonesia, bukan dari bahasa Jawa, tapi mengadopsi dari bahasa Arab. Dalam hal ini fikih, hadis. Diambil, dipakai dalam keseharian kita. Lah ketika dipakai niku kadang pengertiannya bergeser. Dari makna asalnya niku lho nggih. Pengertiannya niku bergeser. Nggih. Beda maksudnya bergeser niku. Pengertiannya menjadi tidak sama. Lah ten mriku niku kadang wong dadi keliru. Memahami hadis sing bahasa Arab gawe definisi niat sing basa Jawa. Di bahasa Arab ono niat, tapi harus definisi niat dalam bahasa Arab itu yaitu qasdus syai' makrunatun bil fi'li. Niku pengertian niat dalam bahasa agama, dalam bahasa fikih, dalam lughah Arabiyah. Kalau dalam bahasa Jawa nggih wae iku mang. Kelemar-kelemar dianggap gak niat. Nggih. Ngomong tok gak dilakoni gak niat pancene. Nah, bukan itu. Nggih. Niku sing penting menjadi pengetahuan kita supaya tidak salah paham. Kula biyen waktu SMP soalnya tahu mboten ngerti wong SD-ne MI Bahaudin. SMP-ne SMP negeri, ndak tahu nek gurune niku beda. Nggih. Begitu tanya, "Pak, niatnya apa, Pak?" "Lapo atik niat barang?" Ngamuk gurune niku. Tapi apik nggih, gurune niku apik. Masih yo ngamuk, nilainya tetep napa? Gak dirubah. Mentang-mentang muridé rada seje ngoten terus sentimen mboten. Bijine tetep apik.
Aku nek rokokan misalnya. Mosok ate aku muni, aku niat rokokan. Wis ketok nyekel rokok, nyekel korek yo nek gak rokokan kate lapo. Ngoten nggih. Terus ketok sarungan kopian melaku nduk masjid nek gak niat kate lapo, nek gak niat salat kate lapo. Dadi gak perlu usolli kalau tak eling-eling kalimat iku. Oh ternyata guru biyen niku salah paham terkait pengertian niat. Ngoten ku gawe akal-akalan. Karena menyamakan niat dalam pengertian hadis dengan niat dalam pengertian Jawa atau Indonesia. Niku akhirnya koyok ngonten wau. Padahal niat itu sudah masuk rukun. Nek wis masuk rukun berarti sudah masuk sholat. Nek sik sarungan budal melaku sian durung tutup masjid, durung ngadep ngulon, durung muni Allahu Akbar, belum bisa disebut niat. Wis niki tadi ilmu nggih. Yang pertama, sholat apapun wajib qasdu fi'li, menyengaja, sengaja panjene, mboten ngelindur, nggih, mboten apa maneh sing gak sengaja niku. Bukan dalam kondisi ndak sadar, nggih, ngelindur niku, sengaja panjene. Yang kedua, wa ta'yinuha lan na'yin. Na'yin niku nentokake salate niki napa? Walau naflan senajan niki sholat sunnah. Ditakyin niku sholat itu sholat apa? Kalau fardu ya kudu jelas di dalam hati loh niki nggih. Di dalam hati kita niku jelas. Iki aku jange, aku mboten jange. Aku sholat isya. Aku sholat subuh. Aku sholat duhur. Niku kudu jelas dalam hati kita itu yang kita tuju itu sholat apa. Sebab bisa saja ketika malam, yang ini nek gak sholat isya sholat apa? Bisa dia sholat duhur tapi kodok. Nggih kan? Ketokane bengi padahal niatnya sholat duhur kodokan. Karena tadi siang ketiduran bablas sampai asar, duhurnya belum sholat. Dikodok ya menten niki. Ya diarani sholat duhur wong niate duhur kodokan. Walaupun dikerjakan di waktu malam. Niku maksudnya qasdul napa takyin niku pentingnya di situ. Belum tentu ketika sholat malam itu yang dituju sholat isya-nya. Bisa jadi dia kodok duhur, kodok asar, nyaur duhur, nyaur asar. Nah niku pentingnya takyin dan mriku. Yang tidak wajib takyin itu kalau sholatnya itu sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu nggih sholat sunnah tanpa ada sebab, tanpa karena waktu apapun, bukan duha, bukan tahajud, bukan qobliyah, bukan ba'diyah, bukan sholat gerhana, bukan sholat hajat, bukan sholat tahiyat al masjid. Lah sholat apa? Wis pokok sholat dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Niku jenenge sholat sunnah mutlak. Kasarane ngomong ngenten, wis kepingin mendekat kepada Allah. Sing rada elek, wis daripada nganggur sholat ae. Sholat apa? Wis pokok sholat. Lah niku jenenge sholat sunnah mutlak. Kados sing dilampahi Imam Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib alias dijuluki Zainal Abidin niku atau dipanggil As-Sajjad niku, orang yang banyak sujudnya karena beliau itu sehari semalam sholatnya bisa 1000 rakaat. Nek Kiai Jawa niki Mbah Mundir Mangunsari, Kediri Bandar Kidul. Sinten sing omahe Kediri mesti kenal Mbah Mundir Mangunsari. Ya. Mbah Mundir niku mburine Masjid Alun-alun niku. Alun-alune tapi wis gak ono gak ketok ngoten nggih. Sebelah niku kan enten jembatan sing sak mangke didandani, kirangan wis mari napa dereng. Niku 2 lampu merah ke barat. Lampu merah pertama, lampu merah kedua niku ngulon tuwitik 3 omah napa petang omah sebelah kanan niku enten pondok Quran. Nggih. Nah niku namanya Mundir Mubasyir. Mbah Yai Mundir Mubasyir. Niku makame nggih ten mriku. Niku sehari semalam sholatnya
bisa 500 rakaat. Nggih. Mulane santrine niku nek dijak mbayahi mundur niku wedine nek dijak salat ngoten niku. Nggih. Soale sungkan wong yaine salat mosok santrine tenguk-tenguk. Nggih akhire santrine melok salat wong nderekno. Lah beliau niku nek salat gak mari-mari. Wong kadung seneng niku ya napa sih? Kados wong sing seneng HP-an ngoten niku nek mandeg gak iso mandeg nggih. Seneng game online ngoten niku gak iso mandeg. Lah niku senenge salat, padha-padha senenge lho nggih. Siji seneng HP-an, siji seneng salat. Wangel mandeke niku nek kadung seneng niku. Nggih. Nah niku. Nah kita niki polahe gak seneng nek salat suwene gak mari-mari, suwene ngoten nggih. Tarawih mawon diitungi, ping piro, oleh piro ngoten nggih. Polahe gak sampe seneng. Nek seneng niku lho cepete ngoten. Biasane kan nek seneng niku krasa cepet. Nek gak seneng suwene gak mari-mari ngaji, gak mari-mari berarti gak seneng. Nek seneng lho wis mari. Nah, ngoten niku biasane seneng niku gak krasa. Nek gak seneng niku krasa. Tapi ono seneng krasa niku ya ono nggih. Ya seneng ya. Malah nek gak krasa dadi gak seneng. Jadi takyin itu wajib untuk sholat sunnah yang bukan sholat sunnah mutlak. Nggih. Meskipun sunnah, contohnya sunnah sing qobliyah. Iku nggih kudu takyin qobliyah. Jadi qobliyatad duhri utawa qobliyatan usolli rakaataini duhri qobliyatan utawa usolli rakaataini qobliyatad duhri. Pokok ana qobliyah ndoati niku lho nggih. Ndoati niku ada kesadaran bahwa ini qobliyah niku jenenge takyin. Takyin niku menentukan sholat sunnah apa ini. Nek fardu ngonten sholat fardu apa ini? Apa duhur, apa asar, apa maghrib, apa isya? Nek sholat sunnah ngono duha, nggih. Tahiyatul masjid. Nah, niku takyin namanya. Kalau ndak ada takyin berarti sholat sunnah mutlak. Wis pokok sholat ngono ae. Sholat apa wis pokok sholat. Koyok dawuh Kanjeng Nabi nika lho, as-sholatu khairu maudhu'in. Faman syaa'a falyastaksir wa man syaa'a falyastaqlil. Lah niku sing dilakoni ulama-ulama sing kula sebutno wau. Salat itu ibadah terbaik yang diletakkan Allah, yang diberikan Allah untuk manusia. Ibadah terbaik niku nggih salat niku. Sapa sing gelem diakeh-akehno salate monggo, ndak terbatas. Sapa sing gak seneng titik ya gak apa-apa. Nah niku salat sunnah mutlak. Wis aku salat sunnah mutlake titik ae. Pokok sedina ana salat sunnah mutlake. Lho salat apa? Wis salat ngono ae. 2 rakaat. Gak krana hajat, Kak. Aku wis dicukupi karo Gusti Allah. Nah, gak butuh wis Gusti Allah luwih ngerti. Kebutuhanku Allah ngerti, gak usah tak jaluk. Misale, tapi yo gak usah gaya ngonten nggih. Nek sing nggarai gaya niku malah Gusti Allah gemes ngoten nggih. Ah iki gaya gak njaluk aku. Malah dikeki butuh, akhirnya nangis-nangis njaluk nang Gusti Allah. Nggih. Umpama pancen gak kepingin njaluk niku wis gak usah ngomong nang ngene wong. Nek ngomong niku jenenge gaya. Lah apa Gusti Allah dijawab wong Allah Maha tahu kok. Ngonten niku gak usah diomong doati niku nggih. Memang kondisi rohani seseorang itu kadang-kadang ngerasa gak perlu ndonga sebab kelingan Gusti Allah wis mengerti, memahami, wong wis ngerti kok sik diomongi, dijaluki niku kan. Tapi yo kadang-kadang ati niki perasaane butuh, kepingin wadul, kepingin lapor, kepingin jaluk nggih mboten napa-napa. Dua-duanya ndak apa-apa. Nggih. Bukan yang satu lebih baik, yang satu tidak baik, dua-duanya baik. Nggih, pas butuh ya madhep nang Allah, pas ngerasa gak butuh, maksudnya wis dicukupi, ya tetep madhep nang Gusti
Allah. Dadi karo-karone apik. Sing gak apik nek digawe gaya niku wau. Nggih. Nah niku ngonten. Pun dua niku mawon. Wa niyatu tasik niat besok nggih. Wa niyatu fardin wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. Nggih, barangkali ada yang ditanyakan monggo. Nggih. 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 Tiba-tiba air keluar dari selokan kayaknya. Nggih. Saya nggak tahu air apa itu. Nah, kadang-kadang kita sudah berhati-hati depan ini ada mobil terus kita kena apa ya? Ikan. Nggih. Tapi kecil, bukan kekenjian terus hotel. Nggih. Maksudnya kalau najis kan. Nggih. Contone nduk niki ngarepe pom bensin Kalijaten niku. Niku got niku. Niku jelas got niku. Terus nduk tikungan PLN niku, ya. Niku nggih jelas got niku. Polahe waktu gak udan nggih sik geneng. Nggih. Nek udan lah niku air hujan. Kalau air hujan niku dimakfu. Meskipun ten mriku campur nisore got. Kaya nduk mriki Wonocolo niki kan gote nduk nisor nggih ya. Nek pas udan kan ya nyambung iku wong gote nduk nisor, banyune amber, berarti sing banyu nduk njero got karo sing nduk njabane nduk ndukure pavingan niku gandeng. Berarti sikile najis, mboten. Nggih. Niku karena airnya banyak. Nggih. Walaupun nyambung niku mboten dihukumi najis. Waktu udan-udan ngenten iki lho nggih. Tapi kalau tidak pas hujan terus ana banyu njero got niku mudal metu, mboten pas udan. Nggih, lah niku najis. Nggih, niku najis. Najis itu ada yang dimakfu, ada yang tidak dimakfu. Nek najise tetap najis. Nggih. Najis itu ada yang dimakfu, ada yang tidak dimakfu. Dimakfu niku napa sih? Dimakfu niku dimaaf. Maaf niku dari kata makfu. Dimaafkan. Dimaafkan niku najis tapi dianggap tidak najis karena sudah dimaafkan. Salah tapi dianggap gak salah, berarti kan sudah dimaafkan. Najis dianggap tidak najis, niku namanya dimaaf, dimakfu. Maaf niku dari kata makfu, niku nggih bahasa Arab asale. Najis apa saja yang dimakfu itu, nah ngonten terusane. Nek gak dimakfu wis gak usah dibahas, wis jelas najis. Najis apa saja yang dimakfu itu, satu najis yang sedikit, apalagi sedikit sekali, tewitik. Contohnya misalnya kalau di dalam sholat, niki kok iso dikiaskan kepada yang lain. Nopo luka, ono luka borok utawa nopo ketok abang, kan? Mari tiba babras ngoten niku ketok abang. Abang niku warna apa? Darah itu najis. Tapi karena itu sedikit, wis mek ketok abang ngoten tok, getene mboten sampai ndrodos. Nggih, abang nduk ngene kulit niku. Abangnya jelas getih, tapi karena sedikit dan tidak mengalir. Nek mengalir berarti akeh. Nek sampai ndrodos-ndrodos berarti akeh. Nah, maka kelihatan merah itu dimakfu meskipun dia sedang sholat, sholatnya tetap sah. Lu abang itu kan getih kan najis. Iya, tapi itu termasuk yang dimakfu. Wonten contohnya. Termasuk jerawat. Terus moro-moro metu dewe, ceprot dewe, pokok gak sampai ndrodos, itu juga dimakfu. Satu sedikit, dua
bukan perbuatannya sendiri. Niku termasuk kategori dimakfu. Contohnya koyok di kena cipratane mobil lain atau sepeda motor lain. Niku kan bukan perbuatan kita. Ngonten niku termasuk hal-hal yang bisa menyebabkan itu dimakfu. Siji titik loro bukan perbuatan kita. Nek perbuatan kita nggih mboten dimakfu, pancen sengaja sikile dicemplung-cemplung nduk kono. Didulit-dulit nduk kono. Masih titik wong didulit-dulitno. Sengaja didulit-dulit dhewe ya najis. Wong titik ae. Lho masih titik nek didulit-dulitno dhewe ya najis. Padha karo jerawat niku wau. Gak ceprot dikuik-kuik dhewe, walaupun dikuik metu titik. Lah dikuike niku perbuatane sehingga menyebabkan tidak dimakfu. Walaupun titik tapi perbuatannya. Kalau sedikit bukan perbuatannya. Lah niku ngoten. Terus termasuk yang menyebabkan dimakfu itu nek ten bahasa fikih niku umumul balwa, sulit untuk dihindari. Nggih. Angel ya apa menghindari niku. Enten tempat najis yang sudah mengering karena terik panas, misalnya kotoran hewan ngonten niku liwat kandange sapi, kandange kebon apa, tapi sing tempat pembuangan kotoran niki wis kering kena panas niku dan sebagian sudah menjadi debu, terus ono angin gebes kena tubuh dan nggih liwat mawon ambu. Kena embusan angin, itu berarti angin itu pasti membawa debu-debu dari kotoran. Ngonten niku nggih dimakfu, jange menghindar yok nopo. Nggih. Yang seperti itu juga dimakfu. Walaupun mambu ya mambu wong pancen kena angin. Nggih. Yang seperti itu karena ndak bisa menghindar. Termasuk yang dimakfu niku sedikit bukan perbuatan kita, sulit menghindarinya niki. Kotorane cecek. Niku tuwiti jenengan gak iso ketok kecuali sadurunge salat ndowolok menisor sik ono. Teleke cecek kok enggak. Kan angel ngoten niku. Sehingga teleke cecek niku dimakfu. Sing mboten dimakfu niku teleke tekek. Lah niku gedhe kan ketok nggih ya. Nggih, napa malih teleke unta tambah nggih, dimakfu. Nggih, sing cuwilik angel niku lah termasuk yang ditanyakan tadi nanti jenengan lihat 3 itu termasuk titik. Oh, nah niku utawa dudu aku kok kecipratan kok gak tak ciprati dhewe. Terus ya apa maneh gak iso kate liwat endi nek gak liwat kene. Nah niku kan termasuk umumul balwa. Lah niku tapi nek gak iso menghindar bukan perbuatannya payok ngono kena teles kabeh nggih jange dimakfu yo napa wong kebles kebles najis nggih. Nah niku nggih terpaksa kena najis kan najis niku kadang-kadang nggih terpaksa juga niku ngonten. Jadi nanti bisa panjenengan bawa pada contoh-contoh yang lain nggih. Dari contoh pertanyaan tadi bisa panjenengan bawa kepada contoh-contoh yang lain. Indikasinya 3 itu. Sedikit, bukan perbuatan kita, dan umumul balwa, sulit untuk dihindari. Nah, niku ngoten. Pun, ada lagi? Nggih. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtakhimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Ngapunten ingkang kathah ditutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.